رات کے 2 بجنے کو تھے۔ شہر کی سڑکیں سنسان اور پراسرار تھیں۔ ہر موڑ پر سائے جیسے اپنے اندر کوئی راز چھپائے بیٹھے ہوں۔ ہلکی بارش کی بوندیں ٹیکسی کی چھت پر ٹپ ٹپ کر رہی تھی اور ہر بوند کے ساتھ پتھریلے راستے کی خوشبو بڑھ رہی تھی۔ ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ، کہیں دور بجتی گڑگڑاہٹ اور پانی کی بوندوں کی ٹکر ماحول کو سنسنی خیز بنا رہی تھی۔ عارف ایک تجربہ کار ٹیکسی ڈرائیور اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پرسکون لگ رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا خوف اور تجسس موجود تھا۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، آخری سواری بھی مل جائے تو گھر چلا جاؤں۔ سڑک خالی تھی، کبھی کبھار دور کہیں مدھم روشنی کی جھلک اور ہر سایہ حرکت کرتا محسوس ہوتا۔ پل کے قریب اس کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، بارش میں گیلی اور ایک انتہائی بھاری بیگ اٹھانے یا گھسیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگ اتنا بھاری لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی زندہ موجود ہو۔ عارف نے ہچکچاہٹ کے بعد ٹیکسی روکی۔ وہ قریب گیا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولا، میڈم، کہاں جانا ہے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اور ایک خالی پن تھا۔ ریور سائڈ فلیٹس۔ عارف نے بیگ دیکھا جو واقعی بہت بھاری تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے اٹھانے میں مدد کی ضرورت ہو۔ عارف نے ڈگی کھولی اور بیگ اٹھانے کی کوشش کی۔ عورت خاموش رہی، بس ہلکی سی مسکراہٹ دے کر ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹیکسی چل پڑی اور بارش کی ہلکی آواز کے ساتھ ماحول میں سنسنی پیدا ہونے لگی۔ ہر بوند کے ساتھ درختوں کے سائے حرکت کرتے اور کبھی کبھی دھندلے سائے نظر آتے۔ اسے لگا جیسے سائے حرکت کر رہے ہیں اور کبھی دھندلا سا جسم دکھائی دیتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ عارف نے ہلکی آواز میں پوچھا، اتنی رات کو اکیلی؟ کسی خطرناک مقام سے تو نہیں آ رہی؟ میں نوکری کی تلاش میں آئی ہوں۔ یہ شہر میرا نہیں اور نہ ہی کوئی اپنا یہاں ہے۔ عارف نے حیرت سے پوچھا، تو پھر یہاں آنے کی وجہ؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ کوئی دھوکہ یا نقصان؟ نوریہ نے آہستہ سے کہا، کہہ سکتے ہو، مگر جو دھوکہ دیتا ہے میں اسے کبھی نہیں چھوڑتی۔ عارف نے محسوس کیا یہ عورت کسی خطرناک راز سے بھری ہوئی ہے۔ اسی دوران ٹیکسی کے ارد گرد ہلکی دھند چھا گئی۔ درختوں کے سائے حرکت کرنے لگے۔ عارف کے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ یہیں رک، دیکھو، جان لو، بھاگو نہیں۔ عارف نے دیکھا نوریہ عکس بدل رہی تھی۔ کبھی وہ ایک عام عورت لگتی، کبھی جیسے اس کا روپ بھوت پریت میں بدل رہا ہو۔ عارف کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ نوریہ کی موجودگی صرف ایک انسانی نہیں ہے بلکہ کچھ ماورائی اور خطرناک ہے۔ نوریہ نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ جب میں چھوٹی تھی، ایک لڑکے نے مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں چیختی رہی، روتی رہی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں نے بچپن میں اس دھوکے کا بدلہ لینے کی ٹھانی۔ بچپن کی باتیں تو بھول جانی چاہیں۔ نوریہ نے اچانک کہا، میں نہیں بھولتی۔ اور ایک دن میں نے اسے مار دیا۔ عارف کے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گئے۔ نوریہ نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی یادیں اور ان کے انجام کی نشانی ہے۔ عارف کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جان گیا کہ آج کی رات معمولی نہیں ہے۔ فلیش بیک میں نوریہ کے بچپن کے دن دکھائے گئے، جب وہ درختوں کے پیچھے چھپی ایک خالی مکان میں اندھیرے میں کسی کے دھوکے کا شکار ہوئی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک خونی انتقام کی جھلک بھی تھی۔
जैसे ही वो पुल के करीब पहुंचे, धुंध और ज़्यादा घनी हो गई। हर दरख्त का साया अजीब सी शक्ल इख्तियार कर गया। टैक्सी की हेडलाइट्स के सामने धुंध के बादल जैसे इंसानी शक्लें बना रहे हों। आरिफ के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। आरिफ की आंखें सड़क के किनारे हरकत करती हुई चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो देखता रहा, लेकिन हर दफ़ा कोई साया हरकत करता और फिर गायब हो जाता। नूरिया खामोशी से पास बैठी रही। पता है, मैं ये सब देख सकती हूँ। क्या क्या देख सकती हो? नूरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम नहीं देख सकते मैं देखती हूँ, और जो तुम्हें नहीं मालूम मैं जानती हूँ। आरिफ का दिल धड़कने लगा। वो जान गया कि ये कोई आम इंसान नहीं। नूरिया की मौजूदगी में एक गैर मरई सी ताकत महसूस हो रही थी, और वो टैक्सी के अंदर ठंडी हवा के झोंके महसूस करने लगा। बारिश की बूंदें तेज हो गईं, और टैक्सी की छत पर गिरने वाली बूंदें एक तरह की सनसनीखेज धुंध पैदा कर रही थी। दरख्तों के साए जैसे ज़मीन पर रक्स कर रहे हों, और टैक्सी के इर्द गिर्द की रोशनी मध्यम और हल्की सी खून ज़दा लग रही थी। आरिफ ने एक लम्हे के लिए महसूस किया कि वो टैक्सी में नूरिया की बजाय एक अंधेरा भूत देख रहा है, जिसकी आंखें सुर्ख और चमकती हुई महसूस हो रही थी। वो अचानक हिचकिचा गया, लेकिन नूरिया बस मुस्कुरा रही थी, जैसे ये सब उसकी कुदरती सलाहियत हो। आरिफ ने आहिस्ता आवाज में पूछा, तुम इंसान हो या कुछ और? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बस ये जान लो कि मैं जो करती हूँ उसका अंजाम गैर मुतवक्का होता है, और उसके नताइज हमेशा ख़तरनाक होते हैं। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा कि उस रात वो अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सफ़र कर रहा है। टैक्सी की रफ्तार बढ़ गई, और आरिफ ने महसूस किया कि जैसे सड़क की लंबाई और तारीकी बढ़ रही हो। कभी कभी उसे लगता कि साए टैक्सी के साथ हरकत कर रहे हैं, और एक लम्हे के लिए वो साया उसके साथ हरकत कर रहा होता। नूरिया ने अचानक कहा, इस शहर में बहुत से राज छुपे हैं, और आज तुम उनमें से एक के गवाह बनोगे। आखिरकार वो रिवर साइड फ्लैट्स पहुंचे। इमारत पुरानी, गेट टूटा हुआ, और दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं था। बाहर की धुंध में इमारत बहुत खौफनाक लग रही थी। नूरिया ने कहा, बैग यहाँ ले आओ। आरिफ ने बैग उठाया और तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ा, और हर कदम के साथ आरिफ के हाथ कांपने लगे। इमारत के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा की लहर उसे झंझोड़ गई। दीवारों के पुराने रंग उतर चुके थे, कुछ कमरे खाली और खुले हुए थे, और एक मध्यम सी सुर्ख रोशनी कहीं से आ रही थी, जो कमरे में एक खौफनाक माहौल पैदा कर रही थी। आरिफ ने महसूस किया कि जैसे कमरे में कुछ मौजूद है जो बस उसकी आंखों से छुपा हुआ है, मगर महसूस होता है। ये सब कुछ सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है। यहाँ देखो, ये बैग। आरिफ ने सोचा, क्या ये मुमकिन है कि नूरिया वाकई वो सब कुछ लेकर आई हो जो उसके माजी से जुड़ा है? हमेशा याद रखो, जो भूत परियत के साथ खेलते हैं उनके पास वापस आना मुश्किल होता है। आरिफ के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों मौजूद थे। वो जान गए कि इस रात का अंजाम गैर मामूली होगा। आरिफ ने बैग जमीन पर रखा और उसका ढक्कन खोला। उसके दिल की धड़कन रुक गई। नूरिया ने कहा, अब ये सब कुछ देखने का वक्त है। बैग के अंदर का मंजर देखकर उसके पांव जमने लगे, और कुछ बाकियात मौजूद थी जो हरकत कर रही थी, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। आरिफ ने खौफ के मारे पीछे हटने की कोशिश की। ये वक्त भागने का नहीं, बल्कि देखने और समझने का है। उसी लम्हे सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। 3 लोग आ रहे थे, एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल। उनके हाथों में फ्लैश लाइट्स मौजूद थी।
और उनकी नजरें आरिफ और बैग पर जम गई। इंस्पेक्टर ने कहा। यहाँ क्या हो रहा है? आरिफ की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया। कुछ कहने से पहले नूरिया ने आहिस्ता से कहा, इस बैग में सब कुछ है। ये सब कुछ उन्हीं लोगों का इंतकाम है जो मेरे साथ धोखा कर चुके थे। इंस्पेक्टर ने बैग खोला। कभी वो समझते थे कि मैं आम लड़की हूँ, मगर मैं हमेशा उनके पीछे छुपी रही। मैंने अपने माजी के धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं किया। आरिफ ने कांपते हुए पूछा, इंसान है? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा। हमें पहली बार तुम्हारी मदद से कुछ सबूत मिले हैं। आरिफ को कुछ याद आया कि नूरिया ने उसके मोबाइल से पुलिस को फ़ोन किया था। वो सब कुछ पहले से प्लान कर चुकी थी। पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया। आरिफ ने गाड़ी चलाना शुरू की, मगर दिल की धड़कन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि नूरिया का रूप शायद हमेशा के लिए उसके जहन में मौजूद रह जाएगा। वो जान गया था कि वो एक भूत प्रेत की दुनिया का गवाह बन चुका है और ये तजुर्बा उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा।